Rekomendasi HP gaming 1 jutaan. Halo semuanya. Keberadaan game mobile semakin digandrungi oleh pengguna. Bahkan kini banyak yang berburu HP gaming 1 jutaan, terutama kalangan yang punya budget terbatas. Tak heran pengguna game mobile terus meningkat dari hari ke hari. Sejumlah game mobile populer seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, COD Mobile, hingga Asphalt sudah semakin populer dimainkan oleh para pengguna HP Android saat ini. Namun seiring dengan perkembangannya, game mobile tersebut akan terus diperbaiki oleh pengembangnya, terutama agar bisa menyuguhkan pengalaman bermain game yang lebih baik di smartphone. Di sisi lain, HP gaming murah 1 jutaan dengan performa tinggi dan kualitas grafis mumpuni ternyata bisa dipakai memainkan game-game mobile tersebut di atas. Hal itu berarti para pengguna yang berada di kelas menengah ke bawah tetap bisa menikmati dan bermain game-game di atas. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau mengingatkan kembali ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Gadget 5. 1. Poco M3. HP harga 1,8 juta spesifikasi Poco M3. Layar IPS LCD 6,53 inch, 1080x2340 pixel, 19,5:9 rasio. OS Android 10, MIUI 12. Chipset Qualcomm SM6 115, Snapdragon 662 atau 11nm. CPU octa-core 4x2,0 GHz Kryo 260 Gold dan 4x1,8 GHz Kryo 260 Silver. GPU Adreno 610, RAM 4GB atau 6GB, memori internal 64GB atau 128GB. Kamera utama 48MP wide, 2MP makro, 2MP depth. Kamera selfie 8MP wide, baterai LiPo 6000 mAh, fast charging 18W, warna cool blue, Poco Yellow, Power Black. 2. Xiaomi Redmi 9A. Harga 1,2 jutaan rupiah. Spesifikasi Xiaomi Redmi 9A. Layar IPS LCD 6,53 inch, 720x1600 pixel, 20:9 rasio. OS Android 10. Chipset MediaTek Helio G25 12nm. CPU octa-core 2,0 GHz Cortex A53. GPU PowerVR GE8320 atau 650 MHz. RAM 2/3 GB. Memori internal 32 GB. Memori eksternal microSD-XC. Kamera belakang 13MP PDAF. Kamera depan 5MP f/2,2 1,12 baterai 5000 mAh. 3. Samsung Galaxy A20. Harga 1,8 juta rupiah. Spesifikasi Samsung Galaxy A20, layar Super AMOLED 6,4 inci, 720x1560 pixel, chipset Exynos 7884 okta, GPU Mali G71MP2, RAM 3GB, memori internal 32GB. Memori eksternal microSD up to 256GB atau dedicated slot. Kamera belakang dual 13MP plus 5MP. Kamera depan 8MP f/2,0. Baterai non-removable LiPo 4000 mAh. 4. Samsung Galaxy M12. Harga 1,8 juta. Spesifikasi Samsung Galaxy M12, layar PLS IPS 6,5 inch, 720x1600 pixel, 20:9 rasio. OS Android 10,0, One UI Core 2,5. Chipset Exynos 850 atau 8nm. CPU octa-core 4x2,0 GHz, Cortex A55 dan 4x2,0 GHz Cortex A55. GPU Mali G52, RAM 3GB, 4GB, memori internal 32GB, 64GB.
Kamera utama 48MP wide, 5MP ultra wide, 2MP makro, 2MP depth. Kamera depan 8MP wide, baterai LiPo 5000 mAh, fast charging 15W, warna black, light blue, green. 5. Infinix Hot 11S NFC. Harga 1,9 jutaan rupiah. Spesifikasi Infinix Hot 11S NFC. Rilis November 2021. Network 2GB, 3GB, 4GB. OS Android 11, XOS 7,6 chipset, MediaTek Helio G88, 12nm. CPU octa-core 2x2,0 GHz, Cortex A75, dan 6x1,8 GHz Cortex A55, GPU Mali G52 MC2, RAM 4GB per 6GB, memori 64GB per 128GB, dimensi 168,9x77x8,8 mm, 205 gram. Layar IPS LCD 6,67 inci, 90 Hz Full HD Plus NEG Dynorox T2X1. Kamera utama 50MP wide, 2MP depth, alt kamera, kamera depan 8MP wide, baterai LiPo 5000 mAh, warna polar black, green wave, purple. 6. Realme C21Y. Harga 1,5 jutaan rupiah. Spesifikasi Realme C21Y, rilis Juli 2021, network 2GB, 3GB, 4GB. OS Android 10, Realme UI, chipset Unisoc T610 atau 12nm, CPU octa-core 2xxx GHz, Cortex A75 dan 6x1,8 GHz Cortex A55, GPU Mali 352 RAM 3GB per 4GB, storage 32GB per 64GB, dimensi 164,5 x 76x9,1 mm, 200 gram. Layar 6,5 inci, IPS LCD, HD+, kamera utama 13MP wide, 2MP makro, 2MP depth. Kamera depan 5MP wide, baterai 5000 mAh, warna cross black, cross blue. Harga 1,5 jutaan rupiah, 3GB per 32GB, 1,7 jutaan rupiah, atau 4GB, 1,7 jutaan rupiah, 4GB per 64GB. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai rekomendasi HP gaming 1 jutaan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.